फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आ मु सकाळ सकाळ गाधे पाधे पूरा रेडी हो गलिनी 1:30 हेलानी गुड मॉर्निंग तो ब्लॉग में कहबार थिला तो छाड़ो तो फ्रेंड्स कहले तू ठीक अपडेट हो तो छाड़ो तो फ्रेंड्स हां से एका कथा काई माने संडे थिला बोली मु मोर काम सारी के गाधा गाधा डेरी हो गला मो पई तो मॉर्निंग हिची ना तो छाड़ो तो चलो तो देखिबा कोन सब काम होचे कोन करछंती मत कहूँ तू आज किसी कम करनी देख केते ड्रेस पकई मो ड्रेस हो गला सब ताको बाहर करके सुखेबार अच्छी एतिक जाक ड्रेस आउ सब रोसे हेल्प कले भी मत निंदी दूसरी रोसे करूनी सका संडे थी बोली मुझे कम भी कर सारे देखते खावा चलती माँ मु दही पखाल सब आइटम शागरा टेस्ट लगी शाग खाଇବା चलती A few moments later. तो फ्रेंड्स देखो तो हमर संध्या बेले बाहर टिफिन आसला खाई सालु एबे राति पई होउची पिठा देख परथिबे एटा प्लेन पिठा एटी बसची मु एमते बनौची दीदी एटी चा बनैची तमर चलची एबे राति पई खाना पीना बनेबार हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम बैक टू आवर चैनल NNWORLD एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल तो केमिति अच्छे फ्रेंड्स भल अच्छा तो आम तो बहुत बहुत भल अच्छु देखु चंडी मुँह देखा जाऊनी आड़ माँ माँ बहुत दिन पर बाहर ब्लॉग रे कौन कहूँ मम्मी डाली माने ब्लॉग करूचंती मु तांगा संगे अछि मते रखुचंती आ इस कोन क्लास आमे कोड जाउछ माटे कहि देलु आमे जाउछु हमर उडा पर्वर मीना बाजार बुलिबा को जाउछु उडा उपलक्ष्य हमर ठाकुर मुंडा रे रेडी रेडी पार्टी रेडी एक नंबर तो फ्रेंड्स जमती कि अपन जानी थे आमर हूँ कौन उड़ा जात्रा ये होता तो उड़ा जात्रा उपलक्षे आम मीना बजार बस तो आम जाऊे मेला बुलापी तो आपण मैंने भी चाहते कि आम सहित मेला बुलापी से लो माछी गोटे दे मत दे थैंक यू है तो फ्रेंड्स आम चलू मेला बुली तो आपण मैंने जो मेला बुलापी चाहते चलते आम सहित आपको देखु तो फ्रेंड्स आम बुलिकी आसु आपण मन सहित कथा हूँ आपण मैंने चलते बुली जा ठाकुर मीना बजार तो ये सुंदरी आमर जिते सज हेले भी सरुनी रे माँ तोते बाहा सारे कि देखिए चल चल है कि चलो आस मत ये देखते आ दीज हिरोइन बस ये तो होते समस्त देखिले होते आमर दीदी नंबर वन हिरोइन टे मुहटा देखा मैडम बहुत दिन पर ब्लॉग रे तो फ्रेंड्स ये देखते हूँ मो बो बो माने मम्मी रो माने माँ तो बो आम जाऊँ समस्ते बुलायापी बो कौन कहूँ अरे हाई करदेलु हाय हाय देखु बो समस्त हाई कर बो सहित जाऊँ का माँ शिखौची कह नातुणी मैंने सब ब्लॉग कर सब्सक्राइब कर सीता बो चलो चल बुली जा तो आम समस्ते जो बाबा को ही नलुनी घर छाड़ देचु आम समस्ते बाहर बुली तो फ्रेंड्स आम ए पहुँचलु मार्केट चलु आम ए मीना बजार बुली देख पार्थ सब के लाइट सजा सब आड़े होती चल मार्केट आ दीदी पछाड़ अच्छा
मोर एटा नेली बेसी भल लागछ मते एटा नेली मो केते सारा टेडी देखो बाकी मोर बहुत सारा टेडी अछि बोली मते एटा ही भल लागिला आगु मोर बहुत सारा टेडी अछि मते एटा बेसी पसंद लागला तो सेटा नउछि गोटे थिला ना आ गोटे नउछि दीटा को एका साथे रखबी बोली हला ना देखो दुईटा मां मते किन देला पैकिंग कर दबा थैंक यू मम्मी थैंक यू आ सही गोटे बड़ टेडी किन दउलो ଅଛି କେତେ बड़ टेडी गोटे ବଡ଼ ଟିରେ ତ किड़ दव परे कहला A few moments later. तो फ्रेंड्स आमे जो मीना बजार जेतलो मीना बजार कोन सब आनि चलन तो देखिबा कोन कोन ଦେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଆଣିଛ तो देखु एक्चुअली ना माने आपण के हसी पकेबे आमे खाली खेळना आनि हम घरे माने छोट छ ना हांदी एठी पानी छु काई ना छुआ को सब दिया हबो तो पळैथिले ताको पई सब गिफ्ट ओना हैची देखाई दउछि रुहता आपण को गोटे गोटे करकी केते सब खेळना डॉल सब कोन आइची आपण को देखाउछि एला सब हम छुआ मान करई केई देई नथिले पळैथिले ଛୁଆ ଛଣାଟା କିସ ଛୁଆ ଖେଳିବ ना एटा ସେଟା ତୁମର ପାଇଁ ଆଣିଛୁ एटा आंजी घर पे अच्छी एक्चुअली सब जिस ସେଇଟା ଚୁଟି ଖେଞ୍ଚଟା ତୋର ଭାଇର हाँ एटा जीजू कर भुवनेश्वर जीजू कर से पळै छाड़ी जानी से दिन समस्त घर सब जिनस थाए किंतु मेला रो किनबा देख बे 2000 टंकियाटा हाइटा 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 देखै ये हो तो 2000 टंकियाटा देख छुआ धरि के तो बस देइछलो हां देख जरा नहीं जीवु तू से 2000 टंकियाटा आ दुईटा सेंती आनी सब कोंढे आजी खेलरा से तो एटा 2000 टका फ्री देछि एटा देखो तो केते क्यूट हेछि खोलिबानी थाउ छ माने कांदिबे नले एटा गोटे कोन देखंतु एमती सब आसी इदे एटा कोन रे फुकी दे एते ऊपर को जाउछि ना सीता कम हियर बेबी कम एटा कम हियर बेबी कहली जे से बुझितिबो ना उडिया रे कम बहुत बुझिनु आइलो हमरा पाखु काबा ए क्या बा मो पाखु ठीक है आस दिके तो एटा गोटे देखंतु केते क्यूट हेछि फ्रेंड्स मोना मते बेसी भल लाउछि ये गुडा हाथ लबे की बसलानी मो पाखु को आबै सेठी बसते हो से देखाउछि ना बो एडी देख सीता ऐसे बो देखो तो एडी दिटा केते क्यूट हेछंती ना आगो देखंतु हला आउ देखो देखंतु ये काटी देबो सेटा एडा देखंतु दी जनकर दीटा नलो दुपा आउ एटा मार्क देछि टेडी बियर बहुत सारा से दुकान थिला किंतु मोर बहुत बड़ बड़ टेडी आगुर अछि आ बाबा गाड़ी देबे तो बहुत सारा माने एमती की जगह भी नै घर रखा एटा देई देबू आको सीधी की देई देबू मका गुड छोट छुआ को देबी काहे कि माने एमती मोर अछि ऑलरेडी अछि तो भाबुतली दीटा हे जिवो सेमे दे देबी काकुडे आमो घर छुआ घर कमी नै अच्छी तार ऊपर एटी रखा है सब सजा है ना आनिले मध्य सजा है कि केते रखा है उडा सब केते सब रखा है सजा है कि ना देखो तो केते टेडी अछि सेते मो आनिनी आ ए देखो तो ए दीटा केते क्यूट अछि देखा एडा आनी छी या कि सब रिबन फिता हां मोरी बन फिता ए बनर छाई जो बलर नाइ मे मोरी बन फिता से रिबन फिता एडा आगो काडे जो हिरोइन माने मानथिले बाकी बेसी पसंद आछि मते दीटा आनछि ता झरो केबे ट्राई करने पिंधिले लागिवो कोन देखा आउ बहुत सारा आ देखो एटा बडे पैसा खुचरा नथला बडे 10 टका और सॉफ्ट पिन दिचेडा मम्मी को दे देबा सॉफ्ट पिनटा वेरी इंपोर्टेंट जिंसटा सेटा माने सब बळे दरकार हुए सेटा छोट जिंस बेले खाली हसी दियो आउ एटा देखंतो ए क्लिप थिला कि तो एक्स्ट्रा ने आछि काम दबो लुगा सुखा वाला क्लिप आउ हसीबे देखुना कि हम घर प्लेट नथला बोही आनछु बहुत सारा जिंस अछि बाकी खुशी गटे आउ एटा पुनी रेट 10 आज जीव पुनी 10 टका वाला जिंस बेसी क्यूट अछि से आनछु कोन कर सोदी बबन तमे तो बोलिए एटा तो गटे डब्बा क्यूट लागछ एटा फाटी जिवो खाली फाटी जीव खाली शो को आइछि आउ बहुत सारा जिंस बधा यूज कर सले म आपको देखेबे एति की देखि तांतो काई आनि के आइछ एटा दीदी पे आछी सेटा मु नेबी सेटा पूजा करबी पूजा थाली तोलर थाली पूजा थाली बाकी एते जिंस छुआ मानकर खाली खेलना अछि आ बाकी जिंस आपको देखिए फल फल आसी छे ए बौ के लसे
ବାବୁ ଏଟା ବାବୁରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସ ଭଲ ହେଇନି ମୁଁ ଏମିତି ନା ସାନ ବଳେ ସୀତା ଏଇଟା ତୋର କଣ ଅଣନାତି ନା ଅଣନାତୁଣୀ ସେଟା ଗୋଟେ ଢଗ କହିଲୁ ଢଗ 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 ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଢଗ କହିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୋଉ ବଢିଆ ଢଗ କହିଲେ ତତେ କି ଓଢୁଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା କୋ ବାଟିକି ଢଗ ମାନେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ପଢାଯାଏ ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ ପଢାଯାଏ ସେଇ ଗ୍ରାମାରରେ ଯୋଉ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ସେଇଆ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମୋ କଥା ଏ ଯୋଉ କଣ ପିଲା ଗୁଡାକ ବାଟରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ କଣ କହିଥିଲୁ ମତେ ଥରେ ଏ ଯୋଉ କଣ ଅନେଇଥିଲା ତୁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲୁ ହଁ କଣ କଣ ଚାହାନା ମତେ ଚାହାଣିଆ ଜର କହିବ ତୋତେ ତାର ମାନେ କି ଫୁଲ ହେଇଛି ନା ନାଇବୁ ଫଳ ହେଇଛି ନା ଖାଇବୁ ତୁ ଯାଇ ପାଇଁ ନିରିକି ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ କଣ ତୁ ପାଇବୁ ନ ପାଇବ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେମିତି ପାଇବ ଆଉ ନ ପାଇବ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତତେ ତତେ ତ ସେଇ ଚାହିଁ 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 ଯେ ବୁଢା ନେଇଗଲା ସେଇ ଗାଁରେ କିନା ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆଉ ନ ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ନ ପାଇବ ବୋଲି କିନା ଆଉ ଦି ଚାରିଟା କହିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ବା ତରକାରୀ କଥା କଣ କହୁଥିଲୁ ବାଇଗଣ ପୋକ କଥା କଣ କବା ଟିକେ ବାଇଗଣ ପୋକ ନୁହଁ ତାର ଗରଗ କଥିତ କଥା କଥିତ ନୁହେଁ ସେ କଥା କହିବି କାହାକୁ କାନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଧଇଲା କାହାକୁ ତା ମାନେ ସଜନୀ ବିଅର୍ଥ ରଜନୀ ପାଇଲା ତା ମାନେ ହରିହର ଗାଁ ଭଗବାନ ସେ ମୋର ଭଗାରୀ ସୀତା ହଉଛି ମୋ ବୋଉ ମାନେ ମାର ବୋଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ତା ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ତା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ବୋଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଡାକୁନୁ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ସୀତା ବାପା ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ବୋଲି ସୀତା ଏଇ ଅଜା ନା କଣ ଥିଲା ରାମ ନାଇଁ ଭେ ଆଉ ଇଏ ମଧୁସୂଦନ ଏଇ ନା ଧରିଦେଲା ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ ଧରୁଚୁଲ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ହେଇବା ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ନାଇଁ କିଲୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଧରି ପକଉଛୁ ମୋ ମା ତ ଧରେନି ମୋ ବାପା ନା ତୁ ବେଶୀ ନା ଧରୁଚୁଲ ବୋଉ ଇଏ ବୋଉ ଧରିଦେଲା ତା ବୋଉ ମାନେ ସିଏ ଧରିଦେଲା ଆଜି ସିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଏ ପରା ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବୋଉ ଆଇ ମାମୁଁ ଘର ଆଇ ଆମ ଶୀତେ 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 ରହୁନି ଶୀତେ ପଳେଇବ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ପଳେଇବୁ କିଲୋ ଆଉ ରହିବୁ ନା ଆଉ ଯଦି ୟା ପରେ ବ୍ଲଗରେ ନ ବାହାରିଲୁ ବୁଢୀ ତତେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଣିବି କହିଲା ଯିବି ନେଇ ସେ ପଳେଇବ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ତ ତାର କିଛି ଜିନିଷ କଣ ଆଣିଛି ଆଉ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି କଣ ମୋ ମା ଅଧା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜା ବି ସଲାଣି ସବୁ ଇଏ ହେରିକା ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣା ହେଇଥିଲା ମୀନା ବଜାରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଆଣା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫୁଲଦାନୀ ସେଟା ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ବଡ଼ଟା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ରଖା ହେଇସାରିଲାଣି ଆଣିକି ତ ଏଇସବୁ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଘରମାନଙ୍କରେ ଏ ଫୁଲଦାନୀ ଅଣା ହେଇଛି ସେଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲଦାନୀ ଯାକ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଖାଲି ମେଳାରୁ ଯାଇକି ଆଣି ଆସିବା କଥା ଆଉ ଆଣିଥିଲୁ ଯାହା ଯେତିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆମେ ଡେଲି ଯାଉଛୁ ଖାଇ ଦେଇକି ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ମୀନା ବଜାରରେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ସେମିତି ତ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିବ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ତାର ଝଲକ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ସେପାରେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଲଗା ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚ ବି ହେଉଥିଲା ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ହେଉଥିଲା ଆମର ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ ବଗେରା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ମାନେ ନାଚ ହେଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଥରେ ଆସେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ଉଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେରିକା ଆଉ ମା ବାସୁଙ୍କର ଏଟା ପର୍ବ ମାନେ ଉପଲକ୍ଷ ହେଇଥାଏ ଉଡ଼ାଟା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସେଟା ତ ବହୁତ ପାଳନ ହୁଏ ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲେ ଏଇଥର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ୱେଲକମ୍ ରହିଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଉଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ତାକି ଆମେ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।